1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 20, balik. 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Hitungan 95. Kok 95 sih? Nggak salah tuh. 93, 94, 95, 96, 96, 6, 97, 98, 99. Siapa yang live nih? Siapa yang ikutan? Halo. Wah, dia pergi. Ya, siapa yang mau pergi? Ini cuma testing doang ya. Sekitar berapa menit ya? 2 menit, 5 menit. 5 menit aja deh live. Kan kalau bilang nenek youtuber, siapa nenek youtuber? Aku kan udah nenek-nenek, tapi anakku belum kawin, jadi belum nenek asli. Tadi berapa tuh? 100. Hah? Itu ada harganya. 1000. Emang kamu nggak punya anting? Panjang itunya, bagus kok, tapi kalau ibu nggak mungkin pakai anting, kan pakai jilbab. 5 menit, 5 menit, 3 menit. Ini tuh aku mau buat tutorial. Siapapun yang hadir di sini, terima kasih ya sudah hadir walaupun hanya sendiri kamu saja. Siapa sih ini? Kok aku nggak bisa lihat ya? Yang hadir tuh siapa? Tuh kan nggak bisa diklik-klik. Ini apa nih? Welcome to live chat. Oh, come on. Gitu toh. Share, save, highlight, save, highlight, save.